Hello all. In this video we are going to discuss about subaerial modification of stem. Before going to the types, we have to know what is subaerial modification. So as the name suggests, subaerial, it means the stem is partially underground and partially aerial. Short aerial branches and adventitious roots are developed from the node. After separated, they may give rise new plant. The plants are normally called creeper. जो लता जातीय गछ थांती से माने अधा थांती. After separated, they may give rise new plant. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ମଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଡିଟାଚ୍ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କର ଏମିତି କିଛି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଥାଏ, ଏମିତି କିଛି କ୍ରିପର ହେଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଅଧା ଥାଆନ୍ତି ମାଟି ତଳେ ଅଧା ଥାଆନ୍ତି ଉପରକୁ. ଏଇମାନଙ୍କର କ'ଣ ଥାଏ, ନୋଡାଲ ପୋର୍ସନ୍ ଥାଏ. ଏଠି ଗୋଟେ ନୋଡ୍, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ନୋଡ୍. ଏଇ ନୋଡାଲ ପୋର୍ସନ୍ରେ ଏମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହୋଇଥାଏ. ଏଇ ମଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ନୋଡ୍ ମାନେ ଡିଟାଚ୍ ହୁଅନ୍ତି ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ରପ୍ଚର୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମ୍ୟାଚୁଅର୍ ସମୟରେ ଏମାନେ ସବୁ ଯେତେବେଳେ ମେନ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଲ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଗ୍ରୋ କରିଯାଆନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ମଦର ପ୍ଲାଣ୍ଟରୁ ସେପାରେଟ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି. ଆଉ ଏଇ ନୋଡାଲ ପୋର୍ସନ୍ ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଏ, ଏଠି ଗୋଟେ ନୋଡ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ନୋଡ୍, ଏମିତି ସବୁ ଡେଭଲପ୍ ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ, ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ନୂଆ କ୍ରିପରରେ କନଭର୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ବା ନୂଆ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ କନଭର୍ଟ ହୁଅନ୍ତି. So let us see what are different types of subaerial modification. Subaerial modification is nothing but the weak stem modification. So let's see what are they. Here is different type of weak subaerial stem modification, that is runner, sucker, stolon and offset. Let's see what is runner. Creeping stem with long internode running horizontally on the surface, on the soil surface. Here is the example of Cynodon dactylon, जहाँ हमें दुबो घास बोली कहूचे. Here is the nodal one node, here is another node, here is another node. ये सब गोटे गोटे नोड. आप देखो इंटरनोड स्पेसटा केते लंबा अच्छे, तो आर लार्ज इंटरनोड था मन भितर. The nodes bear auxiliary bud, scale leaves and adventitious root. Each node रे गोटे adventitious bud अच्छी. ये छोट छोट लीफ गुड़ाक, ये जो लीफ गुड़ाक अच्छी, ये जो छोट छोट लीफ गुड़ाक अच्छी, आम कौन कहे scaly leaves, आ गुड़ाक सब adventitious root as you see in the diagram. A mother plant often produce a number of, sorry, here is the mistake, typing mistake, number of runner in all direction. जेकोसी डिरेक्शन रे ग्रो कर तुम मैंने सब नेचुरली दुब घास देखी जेकोसी डिरेक्शन रे मदर प्लांट रो रनर रो डेवलपमेंट होता है. सैनोडन नहीं पार, ऑक्जालिस नहीं पार. नेक्स्ट वन इज सकर. सकर इज अराइज फ्रॉम बेसल अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ मेन स्टेम. हियर इज द एग्जांपल, हियर इज द मेन स्टेम and here is the this portion is underground and suckers are developed from this portion. It develop leafy shoot and adventitious root before separating from the mother plant. ये यदि मेन स्टेम है ताले इतने अंडरग्राउंड पोर्शन पर धीरे धीरे रूट रो डेवलपमेंट है, एडवांटेजियस रूट आउ ये सकर रू नुआ प्लांट रो डेवलपमेंट हम, लिफी शूट मत डेवलप कर मदर प्लांट रू सेपरेट हो गोटे नुआ इंडिविजुअल प्लांट रे कन्वर्ट हो. जर एग्जांपल आम ने क्रिजांथेमम को आउ मिंट को, मिंट माने हमर पुदीना, क्रिजांथेमम माने हमर सेबती. Next is stolon. Weak lateral branch arises from the main stem. Here is the stolon. This one is stolon. Main branch ru arise hechi, weak lateral branch main stem ru arise hechi. After growing aerially for some times, it bent downward to touch the ground where terminal bud give rise a new plant. Here is the real leaves and terminal bud it develop करिबो आ गोटे नुआ इंडिविजुअल प्लांट रे ये कन्वर्ट हो जिवो. स्पेशली टर्मिनल बड स्टोलर रो जो टर्मिनल बड डेवलप करे से बड कोन करते नुआ प्लांट रे कन्वर्ट हो जाए. फॉर एग्जांपल जैस्मिन और कोलकासिया. लास्ट वन इज ऑफसेट. Offset is the shorter runner with one internode long. आंक सब गोटे इंटरनोड लॉन्ग थाए, डिस्टेंस थाए, दीटा
ब्रांच भितर ग्रोज हॉरिजॉन्टली देखि पड़ तुम इमेज रे ये पैरेलली ग्रो करुच्ची सॉइल सरफेस संगे स्पेशली एगुड़ा सब हाइड्रोफाइट्स वाटर सरफेस संगे हॉरिजॉन्टली ग्रो करे it produced rosette of leaves above and adventitious root below. Okay, group of rosette means here a group of leaves, group of leaves, group of leaves on the stem. Here is the stem and a group of leaves, and downward or below side रे adventitious root अच्छे से कोची से it produce rosette of leaves above and adventitious root below. jar example हम नीचे acornia और pistia. Here is the acornia and here is the pistia. One internode long offset. Thank you. If you have any doubt, any query, then please comment and like, share and subscribe my channel.